এত মোটা টিয়া গাইতেছে রাজভবন এত মোটা টিয়া দিতেছে বুঝছেন BJP ni samuk tangnai bai BJP ni samuk tangnai no koklai butharlayo tamni bagai rang penglayang mani bagai opta haiklai no nukjak mani hai mangli ngui tongo এত মোটা টিয়া গাইতেছে রাজভবন এত মোটা টিয়া দিতেছে বুঝছেন tamni bagai kokjakha opta hai mangli rok chongmari ni biskango hinke CPM ni mafia rok thangi BJP ni mafia no kogo eba Congress ni mafia rok BJP ni mafia no thangi kogo opta he kok muchango phiaba Tripura Hasni Lok Sabha chongmari 22 thangka hinkai tanglile biki mungui khoroksa BJP ni samuk tangra silai pusli kol tham kokjagai thina nangkhaba obo picture clear Lok Sabha chongmari o BJP ni funding sokoi mani a funding ni bisingo no rang kisa tongruk mani no tanglaina thangtani kok khapilaya ngai bai thango of the high thui ham nglai mani mangli total clear picture no question of harabari তার কাউন নাই লোন নাই এই পার্টির দিছে আজকে বাইরে মেরে লাইছে নরসিংগড় বিমান দাস গাড়ি ফাটাইছে ফাটাই সেটা হেরে লয়ে গেছে এতটুকু আমি জানি রাজু বর্মন রাজেশ বর্মন দেবব্রত বর্মন এবারে তো সন্তোষ কিটা ডাকে কিটা সন্তোষ এবার বিমান দাস 5 জন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল পুলিশ রাজু বর্মনের তামসা রাজু বর্মনের মোটা টেকা কিচ্ছু করতো না গর্ব হেরাই না জাস্ট 5 মিনিট রাখ করে কিছু দৌড়তে ছেড়ে দিব শেষ পুলিশের দৌড়ই এত মোটা টেকা গাইতেছে রাজু বর্মন এত মোটা টেকা দিতেছে বুঝছেন Biki Bharat Ratna Club ni secretary nebo Silingu Jao Kokno Thunai Rokna Tripuri Khorang Khei Wanchugo Obo Kubui Kokno Hinani Bagai Bharat Ratna Club ni secretary hinai khursa jagai sajakmani se tamni bagi ki Biki Thimani Mungsafano connection kerei Bharat Ratna Club by bo oroni secretary ni mano pheba Lupurok ni Wanchugu ke sak by sak Lok Sabha ni rang bara tamani no seglai se opni ke thui ham ungo nei Wanchulayo pheba khaboni Tripuri ta hukte bukurok naroni Wanchumung bahai chini comment box to comment khai sadi narok nai tongo Tripuri Khorang इधर सालबागान में अराउंड 8 o'clock जो भारत रत्न क्लब का जो ये सेक्रेटरी है दुर्गा प्रसाद बुद्धू अलियास बिकी उनको वो इधर सालबागान में आए थे तो एक आदमी आके उसको 3 गोली शॉट मार के चला गया तो वो जब तक हॉस्पिटल में लेके गए तो वो ऑलरेडी मर चुका था अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हम अभी रेड्स बहुत सारा रेड्स कर रहे हैं और सस्पेक्ट्स भी हम लोग कुछ जीरो डाउन किया है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी को वो अरेस्ट किया कुछ मिला क्या नहीं नहीं अभी चल रहा है रेड चल रहा है अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं कितने लोग था वो वहाँ पर आज पर वो उनका ड्राइवर जो बोल रहा है एक ही आदमी आया था उनका मुंह बंद था वो आके ये पीछे बैठा था कार में तो उसका जो विंडो ये है उसको नॉक किया जब वो ओपन किया तो तुरंत उसने फायर किया this is the clear picture of the law and order total clear picture no question of harabari